Joto daily kok tunai takum khanong pheno jotono phai ka hamla phai phiu tinio chini daily kok tun channel narwai hugrang ya chini IPF tuni working president chini Bromnang sar chini channel phaimon ba sarno bareke phai ka hamla phai phiu khacha inge sa tau kata ole taklai bosino no kaham de tonghin sokne male bareke chimbo kaham ke maine question thai yang thanai moming ke taklai bosi botu 2023 ni puila salma no IPF ni founder chini sar NC de borma chongjo tono berai tha inge apu ke social media ndai ke chongkhna phiu abo sar NC thoimoni khupokna moni loge hono nung asta jaga wo stroke nge thipling thami habule sa khau boisar abono sa chongjo tono sakna hambai 1 January 2023 ang nuono ke habosik tani ang to ani parake Kanchanpur sub division ni gochira parawo agotla bai 5 ঘন্টা 5.5 ঘন্টা lama 31 December 2022 agotla lanching phaiye পরের দিনকে যত পরিশ্রম এবং বেশি টাইম দিনাই আকাঙ্কে নিউ ইয়ার বা যত আইনে আছে মাও তো খ্রিস্টান ফতং হিন্দু ফতং एक्चुअली শুধু খ্রিস্টান হিন্দু নি কাউয়া তবে বাংলা নিউ ইয়ার থো ইংরেজি নিউ ইয়ার থো মাত্র যে কোনো একটা আর যত না কি পার্টিসিপেন্ট বা যত না বাহা সহযোগিতা খেলাই তং থো চাথ ফতং লাইয়ংকে আং সে আইনি ফো কে হা ফ্যামিলি মস্ত তোর মাই লগে বক বাংমা বাহিকে মাই ফায়া চালাইনি হে অ্যারেঞ্জমেন্ট খেলাই মনি পরেও হঠাৎ মাই চালাইছিলে আকৌ হয়তো চিনি পার্টি হঠাৎ খুব ফাইহা যে চিনি পার্টি প্রেসিডেন্ট এই অবস্থা শুধু আপনি ফহা বা আইনি সরিয়াস কামচিং প্রেসার দङ দंपाय পরে অলরেডি 3 মাস রেগুলার মিছি ইউজ খেপাই পরে মাস খানে প্রায় 1 মাস মিছি চাই আং থা আইনি ফিটনেস ঠিক ওহা হিয়া কারণ আইনি মিস্টেক ওহা প্রেসার বড় মাত্রা হয়তো সুগার টুগার ক্রিম কে আইনি সরিয়াসিসা আলাদা এক্সট্রা রুক ক্রিম হবাই না আং আবো যে স্ট্রোক উনি যে রাই ফেমনি হইতে আং বাসে ফিমাই হা কাহাম ন আং অংহা রিপোর্ট তিনি জরাফা কাহাম সুস্থ অংশয়াখো এবং আইনি যথেষ্ট ট্রিটমেন্ট আং খেহা আং মিছি রেগুলার চলে তো আং আশাকেও লিটলি আং হামিও বাচানে তাকে তো অলে ব্রেকেং তো স্যার নিনি হেলথ ইস্যু তাকে তো আসুক পুরা উইয়াখো যে ডাক্তারনি পরামর্শনি মতেও আং সিসা রেস্ট ও তংদি হিয়ে সাও এবং ছিচাদি হাম থানাই অবস্থা আচ্ছা সরকার চাহাবার কে নুং সাসুনি নি সময় কায়াং তমন সময় নুং জনো ব সময় সা রে ফাইমন ব কে স্যার নুং পুইলা কুইশন সবে মালে তখতা ও ব 2023 বিধানসভা ইলেকশন নতইয়া IPFT পার্টি লেভেল কে সিচুয়েশন নুং তো তখতা ও বেকে আপকামিং ইলেকশন ব প্রিপেয়ার কে তো আবু মাসে সাসিম চল bari kaham kau joto fosini nau sudu tangnai sa tang tong oilong ya han blo joto fosin nam ba bari kaham proshno kaham no jeni party IPFT jengto 2009 ni jinga tang phale moni uklawo 2018 wo khomatawo BJP ba alliance phale ha phale pe moni pore tini 2023 phai tha ke election hoito ba tini knai declaration ong thangmayo ke boni ba ono chung IPFT হয়তো কেহা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতি খেয়ে হিংফানো বিনিময় সমন্ত আলকা বিনিময় সমন্ত जों ভারতবর্ষনি যে সংবিধানनि দ্বারা 2-3 তো যে সুয়ামত মদেয়না जोंनो केहा आइनि व्यवस्था खेरिनि उन्थ माय हाले जों अब आंदोलन खे थानाय हियसे इंडिजिनास पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिय संसालाये 2009 नि सिंगे तिनि 2023 ता जराफनो जों तांलाय तंखो एबो जों जोंनि दाबि माय आसानो जों तांथानाय हिय जतनो कसलाय जा आं जतनो तेसे साननायो आं ताव स्राय रियां गावबायना आं जत औसे निने ना तंनाय नायो तंनाय जत ताखौति बुखुक दंना आं अबन गाव साननायो आं प्रथम रियां गावबाय नकिसे साजाक थांका आं परेवो जत गाव बरगो सानाय जत जाहाते त्रिपुराबासी जों जत 19 ट्राइब जे बुजि मामजात मासखाने प्रयोजन जदि आं खांकायबा बांग्ला फनो मिसके सावानो कारण त्रिपुराबासी 37-38 लक्ष बरग जतनो और तिनी IPFT नि अंगै कैसा टक शो जेहेतु आंनो पांडा रिंजाखा और पांडा मा पार्टिसिपेट खाइका एवं आनि पांडा नि काउ जत त्रिपुराबासी न आं बुजिना दरकार और जगाव चिनि बरक हयतो बाक्सा रियां काउ सागो बाक्सा त्रिपुरा काउ सागो बाक्सा बांग्ला साया बांग्ला सावो अबहायराव कमेन्ट्स अनेक किछु जों मानो नगो जाहाते अबहायराव तांलायथों कारण अब जतनो बुजिना एकटा सुबिदा थेवो गोबांमा काउनो खबै मा सावो ताबो निदिनो तो आबनो चिनि स्टेट तो थिंक दं
tinibu tongko agami dinbu tongnai je party IPFT election no important riya bu yogya ta important ri ungbo party IPFT nas pai jeng alada babe election ni important jeng ri thangya এবং ইলেকশন ইম্পর্টেন্ট রিয়া বস্তু ভাকে যোগ নাই ইন্ডিয়া অংকা কাইসা ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও ডেমোক্রেসি কান্ট্রি বচং আন্দোলন খাই থানান বাগিনো কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি বড় চং তংনা নাগো কিন্তু চিনি আন্দোলন ন কেব সৈনা করে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি র অংগসে চং তিনি রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি নে খাওই চং আন্দোলন খাই মা তং হুকাইবা চং তো মা খাই নাই ন अब तो योग्य betul mai asan kemana na minister MLA abon kau ya tapi kotor pun makai nai abon cikon pun makai lain nai abis hingga sahar tahu Tripura joto Tripura itu nai joto Tripura satu pihak Tripura mana nih bro nonton oke hanin tio ke nim kun dia ke kau kenal cuma ke abo lai tanai sani satanim sio Tripura mo thani chief jongjo to bungno bubak rahis niyo bung nono letter rimo nung asa ke mai sok na hingi no abo mano se nung veke abono react kenai abon to yes patha bro Tripura mano ne bro sim chuto abono se sanu samai ke hamnai bo ke mehin topic দাদা এই কাহাম কাও যেটা বৈশ্বিক নাম চলে কারণ যে চিঠি পার্টি আইপিএফটি নি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে আগনো অ্যাড্রেস খেয়ে আবো চিঠি ফাইহা আবো চিঠি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আংমাইস মাইয়াখো आं अब चिठी सुदु मुकय बाय नको अब मोबाइल से नको अब चिठी आइनि थिया सुफायाखौ के आइनि कोनो पार्टी आं जेहेतु पाराव हंका हयतो बाय ना अब चिठी आगतला फाइ दंफनो आइनि कोनो नेटाराव जे 7 दिन चिठी बा तानि चिठी चिन्थिया सुफाय दंहा बदै बदै के हाबो साहिनाय फक्रिखौ एबं बा बाय पोस्ट बा बाय हेन्ड आइनि थिया चुनति चिठी सुफायाखौ ताफो aboni poripekkhiতেও आं आलादा किछु काउ सानसेम जुया कारण आ चिठी आमाइस माइयाखौ abo mai pai amai pai poreyo abo aini party ni matter ang jodi working president kintu sanbai to president working president ni umaya abo songgothon ni matter abo songgothon bai achi thina jotono ringian meeting acholai pai pore decision jetma ang abo decision mutabek no jeng bini chithi ni uttor nai acha hingga satre ke hanuno kausum jomo khe IPFT ni dimano ha Tripura land hingga Tripura mo tharau ni narau ni opposition party Tripura mo tharau ni dimano ha greater Tripura land under article 2 and 3 IPFT for bon article 2 and 3 sayo Tripura mo tharau bos article nim sayo sayo hingga nungle sar ke ha IPFT ni ke ha bari responsibility ni thir torta ontomba nungle bono ke ha platform phaye dabi bo dabi no ke ha mungkhe sai ma hian nung le beke ro chong joto ba ha ke sai ma ke beke ong hi chong ab na chong pho bonus sao ja IPFT pho bonus sao ja IPFT 2009 ni 4 tarik mas ro achai ha 6 schedule area no base ke na chung thang to ni ba ok song song ni ba ok chung pho permanent ke ha solution ekmatra na statehood inke chung statehood to Tripura no sai tong sia inke chung edisi area na जे चुनो रिया मतोंगो अब एडिसी एरिया ना बेस खेनो जों के हा आंदोलन खेये फनो जों बाचे मो जादे आदे खेला माइनो नायासन आंदोलन खे थांलायनाय ये जों फाइलेमन उक्रावो 2021 हयतोबा अर्थात ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हियते के हा आंचलिक राजनैतिक दल आचाय था अब मानि कारण आचाय हाबो आं तो आसु सामैया जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानबो आचाय हाबले सामैया कारण जों त्रिपुरा लैंड आचायमन सिङा खेला आं सामैयो এবং ত্রিপুরাল্যান্ড মামি আছে নি আফাং সামাইও কে ত্রিপুরাল্যান্ড ভারতের বছর আন্দোলন খেলাই পাই পরে ত্রিপুরাল্যান্ড বাই স্যাটিসফাই হইয়া जों গ্রেটার সে নাও হিয়ে যে বাকু থামন উকলা বলে আব গ্রেটার নাও হিনথিলা আলোচনা আফা আংক্রই কে আবনি ফাইট ফা তিনি ফ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नि ফাইট ফা नि जे फ खेयाको के आइनि ত্রিপুরাল্যান্ড नि फाइट दङ एबो आइनि ত্রিপুরাল্যান্ড आचाय मा आं सियो बदिन आचाय ब सालत मा औ तिनि जरा बें दङ आबो तां डिटेल्स जतन प्राय समयनो सा दङ एबो तिनि फनो सा दङ जे चिनि स्टैंड पॉइंट 3 ত্রিপুরাল্যান্ড स्टेटहुड के ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबन या जाय थाहा हयतोबा काहाम को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आचाय मा काहाम को आफोनि नि त्रिपुरा सारावनि थांग तोनेन बा हयतो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नाव हयतो त्रिपुरा लैंड फ्लाइट्रे तसा अनदर दं किन्तु आर्टिकल 2 and 3 हिंकै तो अब बबसै ने स्टेटहुड बा नि सेपारेट स्टेट नि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा आर्टिकल 2 and 3 नो से बेस केसे साइलाय मा दं के बबसै के bono sani nayo ang de chini Tripura saro chung to 1/3 majority chung to population of 3 bager 1 bag se tha ke 3 bager 1 bag जनसंख्या bai chung tong laiye je jaga o ke ha rajnitik dol no chung register recognize kheti mai ha ke bobai chung jodi ta ha rajnitik ba bi bino pressure riye chini da bino thir to ye chung kala lai mai ke ba samung khelai mang khang ke ba chung tai sisa chini
डिमान्ड बाचिनि जे एम्स एंड ऑब्जेक्ट जे तंगमानो जों सहजेनो सफल खायमाने हवा सुकमाने उक्लगनो इसामिसे जों जोंनो हयतोबा निनि आनि बिनि अबहायद दे अंखा नातामो अंखा अबतो साइमालिया साबनो केम वन सुक मुकेबो साइमालाइलिया के जों तो तबु ते आईपीएफ नि वन सुक मोनो तंखबा आईपीएफ नि वन सुक मोनो सामा दङ एबं आईपीएफ नि वन सुक मोनो तंनाय आईपीएफ नि वन सुक मोनो जों जत संभव मानसा सामंखाय थांनाय आवश्यक हिंके सार नंगले वो टिप्रामो थारावनले ब्रेक रिक्वेस्ट खाने ब्रांनो के हा प्लेटफॉर्म फाइल माबो ये ना बनो একটা राजनीतिक दल हयतोबा त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन जोंते बुक्राक हेनि हिंके आंखे जों जतन थांहावनि नाव के थांहावनि नां थांथियो थांहा खेतमानि पलिसि जरा पलिसि मेकार बराव बा पलिसि नामनाय राव ब्रावनि पलिसि काहामुनि नामनाय लिडारशिपनि पलिसि काहामुंखे असम्भव मातम बा राजनीतियो स्रायसनो साव राजनीति जोंत जाति द फानहिफोनो केहा राजनीति लामादि पटागान तलादिसले राजनीति बनो साव जे सुस्थ राजनीति जरा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खेबा राजनीति रो दैता जिनिस न काहामनि समयखे बुखुमनि माला हामियानि समयखे जतानि माला फनो जों मा कायनाय हयतो खुमनि माला फनो जों मा कायनाय बावहा राजनीतिनि धर्म ब राजनीतिनि धर्म न जों जेसे साथायफोर चेंज खेमायाबो स्वाभाविक बनावनाय के आरो जगावो नों त्रिपुरा मथा आईपीएफटी जे थांहा खियाव नाय थांहा बोलते माबा निर्वाचन फाइनाय हयतो निर्वाचन लड़ाई खेनिके जों थांहाव फाइट खेमायके हयतो भारत सरकार बा त्रिपुरा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तंनायरनो जों एफेक्ट खेमायके जोंनि खरां नता सादे नारि माइनो हिवांशो बरबारि काहाम काउनु किन्तु जे थुमनि थांनाय जे नेतृत्वरि ने कतृत्वरि दंनायराव ब्रावनि थियसे काहाम नाव जों हयतो व्यक्ति विश्वास खेये राजनीति खेमो ठीक गया व्यक्तिले तीन तो मुखनाय क्रिफों मायो नीति आदर्श न से विश्वास मा खेनाय एनसी देबमा थैथा एनसी देबमा पंथी हियाव एनसी देबमा थैथा के आईपीएफटी पाइथा आके फंगिया तिनि आं प्रेमरि आं हयतो दुई दिन बा वर्किंग प्रेसिडेंट बा तिनि आं बरसां हा वर्किंग प्रेसिडेंट आं क्रिखा आं था आईपीएफटी पाइथा उया बिनि आदर्श बिनि आइडियोलॉजी एबो बिनि नाहि म पार्टी नि जे नाहि म आबनो से जों आसाय राजनीति जों खेलेनाय जों मंत्री राजा निनि लेखाकमाय हयतोबा सिनाय रोंनाय हयतोबा आमसाक्तर हयतोबा ज्ञानक्तर अनि हिनायफोर जों याबो ज्ञानक्तर हापो तर याव थामो समयफोर फैमायो देरामो समयफोर फैमायो व्यक्ति देरा थांके व्यक्ति न नायो जों राजनीति के आबो व्यक्ति कुनो क्रमये थैफो थाहा बारा एकलाय थाहा बा बुं आबो पार्टी क्रिखा थाहा के निन नाहि मुलक माव थाना आं जो समय बनो साव जे ब्रु न नायो राजनीति के बेले जों नाहि म सफलुया जों लक्ष्य उद्देश्य ठीक देनी नानाय आदर्श नीतिगत भावे जों आंदोलन के थानी नानाय आबंके दिन सालहा त्रिपुरा साराव विश्व युगनाय एवं तिनिफो एनसी देबरमानि नेतृत्व जे त्रिपुरा लैंड बा सेपारेट स्टेट हिये साइन फैयाम ए त्रिपुरानि इतिहास प्रथम त्रिपुरा साराव न माने सिसारिनाय जे थुइ दङ जागाव बरनो सिसारिनाय ब एनसी देबरमानि नेतृत्व बेनो सिसाइ फाया बर ताबो जों जतन अफिसार हইতে जानाय जाया रोंनाय रोंया सिनाय सिया जों जतन इ नांहा अबहायनिया जों जतन सिव किन्तु चिनि थिया अनेक किछु गाति दङ जे जों अर्थनीति दुर्बल जातीय दफाव परिकाठामो चिनि थानि ठीक ठाक करै डेभलपमेंट करै अबन जगानो सब जगाव चिनि थानि रांखौ फैसा करै जगानो हयतो रां नांबाय काव साजाखे रां करै बरुबा रां नांबाय साजाखे बन काव नाय मा थांसिनाय si tông phun si anong thang sini antani le kapora kri rang puisa kri ang gorib bui kamu milia chomu milia ang si tông phun ang bui bai hai si saja khang kai ba ang au no ma thang sini अब हाय चिन थिया गाति अनेक किसु दङ से कारण जों तिनिया उं तंखौ लुत चिनि कासाय दङ आं जत बन साननायो चिनि समस्त त्रिपुराबासी त्रिपुरा सारावनो जों आईपीएफटी जे 2009 आचाय फाइमनि उक्लाव तिनि जराते आन्दोलन खायतंखौ नाताबो त्रिपुरा मथा फाइतों बानि नेताय अन्यान्य जिनि आंचलिक राजनीति फाइतों जों कोनो वानाना केरे दिन सालसा जों जतन यूनिटी उनाय जों जतन थांचांनाय एबो चिनि खरां भारत हा कतनि बरक माखनानाय त्रिपुरा साराव दिन सालसा फिउजांनाय किन्तु चिनि आं अबनो साननाय चिनि जत आंचलिक राजनीतिक दलनि बिसिङाव तंफनो चिनि कतृत्व नेतृत्व हिया जरा लिडारशिप तंनायरनि वानसक मुं बेलाय कुथुनि नांनाय बिनि पातला साखे वाइसो लायो तिनि यां खनाय यां सने यां जों फाइके यां रुरु यां सुके यां रुरु खिया जों उंलायखे जायांनाय जे जागान दङ आरो जागान थिके मा दंलायनाय नङा बांलारावबो फोसाव जे नाहि मुं सिनि हाबानो थिके तैदि निनि लामानो नों थिके थांदि निनि लामानो नों थिके थांमाय हांके
nang din salha sorgoni lama phono nang mai mayo bose nini lama nang thang thiya kering uye nai thau uye bri ka ham uye tla ka ham uye nang uye ri nang uye dormo nang uye nang no nang nini lama wok charo onek bada khere phenai বাদাও যদি নং কুবুল থাকাঙ্কে নিনি কোনোদিন নাহি মুয়া সময় আমনাই যদি যতই ফাইফনো নঙাবনো যতন সিয়া নুক ইয়াখিয়া সুজানি নিশ্চিত নিনি যে নাহি মহাবাব নং হুমাইকে দিন সালহাবো স্বর্গনি লামা ফংমাইও মানে যারা বাংলায় ভাষা মতন যে কাজ সামনোরম যে হিংন লামা ন তোমাদের একদিকে চল নানা জনে নানা কথা করবে বলবে তুই যাবে নিজ পথে সারিয়া না চলে নির্ধারণ মহাবুল সারিস না সমত ওই পথে শিরনাচি গগনয়জ আবার লামানো চয়েকে থামাইকে স্বর্গন বাগ্রা স্বর্গন নারওয়াইফোর নুমাই নাই স্বর্গন নৌথাপনি নুমাই বসে जों তাংলাই দে তিনি র হহা না উর সাহা উর হহা মুখরাওনি তুমু মুখরাওয়া তৈ ফেকে নকমা তাংসিনে চাংবা নকবা ফাইয়ক চাংওंके নকমা তাংসিনে ওয়াতি যখন দ থাই সাতং ক্লাং তে তংখ্লাইকে চানি নামবা আরম ফাংনি উর চৌ বাইকে পাউস থামফু উরম ফাং হহা উরম ফাং সাহা आं नुक तांगेत माखेनि इखना नोकरि क्रिंकेबा मुखरावबा तिनि रावा नोकरिले के जों मुसुंगे जों सामुं जब दफा जातिनि हि सामुं तांथांथैया जिनि तमुसे तिनि रहाहा उरहाहा खिये जों तांतोंके जिन खरांस पचुनो जिन खरांस पखनानै এবং जोंनो तुच्छ खेनाय जोंनो हिंसा खेनाय আঞ্চলিক রাজনৈতিক যারা করে তাদেরকে বিশ্বাস রেখে কোনো লাভ নাই তারা ভবিষ্যৎ কিছুই করতে পারবে না কারণ তাদের অনেক কিছু গাত্তি রয়ে গেছে অবশ্যই গাত্তি রয়ে গেছে আমাদের চিনি অবশ্যই গাত্তি তংখ নমি গাত্তি পেনে চিন্তি রাং ক্রি ভি ক্রি চাকরি নাংখো নক তাংনি নাংখো নিনি ফিশারি খুইনি নাংখো চিনি অন্য পারা লামা ক্রিখো পারা নক বাই নক লাইসলে मा लामा क्रिखो अबसे ओ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ब्लगे थांयाखे अबसे रिया हियाखे बा मा थांनाय केबा जोंबा जाति दफानि सामु तांलायबो बा मांफिसि ओइ आबो मेन्टालिटी सुदु चाया चुयान लगे चिनि जारा नेतृत्व रितने रांथिफो जों आबो जतना मेन्टालिटी चिन्थि तंखो হয়তো তাবো जों इलेक्शन मेटार फाहात नांनाय जे बुट बासालायनायके मावनाय त्रिपुरा विधानसभा 60टा आसन 60टा आसननो मात्र ट्राइबेलनि एसटी रिजार्भ सीट 20टा गे 20टाव नों आसो 12.5 लक्ष त्रिपुरा सानिपसियो जे जों दफा थां तनायनि बाहिया जों आईपीएफ टिउथुं बा त्रिपुरा म थांथु जों तांलाय तंथिया जों 20 जन से कैंडिडेट रिमायनाय आसि नेतृत्व आसि कर्तृत्व पार्टी बाय खाखला बुतां तनेर 20 जन थाया के जों कैंडिडेट लाइफका 20 जननि बेसिनो जों कैंडिडेट रिके त रिमाया जों रिजार्भ से 20टा रिलायान उरफा अब तो हुदा नष्ट केद्रइसि दुइरेनि मैयाद्राय ए बदिनबार चिन्थि अनेक किछु जों सिननाव आमना जों त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मे नांखे जों आसु जरा यूनिटी उनि नांनाय लीडरशिप नि मेंटालिटी आसु जरा तोनि नांनाय এবং আবো শুধু বুট পাইনে চেন্নাইনি মেন্টালিটিয়া আবো অ্যাওয়ারনেসनि माध्यमै जों মানে बेनि देशराव जोंनो बेनि हाराव जोंनो ब्रेखेनो निने छात्रंगे कॉलेज पढ़े तो कॉलेज छात्र बंफ त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सांगो निने छात्रंगे हाई स्कूल ने निने हायर सेकेंडरी जरा पढ़े तो छात्र रफना निने त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सांगो खेतो जुवाय तोनायफो सांगो हौ खेतोनायफो सांगो चाकरी खेतोनायफो सांगो तिनि বিভিন্ন কাজে বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে তংনেরাও जों जतने चिनि त्रिपुरा लैंड नांगौ राजनीति खेफे सीपीएम नि गणमुक्ति परिषद बंफ त्रिपुरा थां तोनाय बा नांगौ एवं त्रिपुरा लैंड नांगौ आं पार्टी से सीपीएम खेतंफो गचिनि कांग्रेस खेतंनायफो जनजाति हे कांग्रेस तंगसिनि एसटी सेल हिए ब्रफ सिनि नांनाय जों कांग्रेस राजनीति खेयो किन्तु त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नांगौ नि सिनि नांनाय गचिनि जरानि बीजेपी जनजाति मोर्चा खेतंनायफो बंफ सिनि नांनाय जे जों त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नांगौ हिए के जेदिनो त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बाव जों के हा अनाउंसमेंट जखन नहा चिनि त्रिपुरा सा थां दन बावा ए त्रिपुरा हावचों 48 घंटा बा निने बे 24 घंटा जों विभिन्न सामुंनि होइते जों बिरत तंनाय आरो थे जों लामा कासो आन्दोलन खेलायो जोंनि बुलाय तुलाय के स्टार्ट होनाया मा खेना चाफुके बिरत तंनाय के कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज थांया स्कूल स्टूडेंट स्कूल थांया चाकरी खेनाय 22 दिन फंथ बेतन मै आफंथ 48 घंटा बालां चाकरी आइन कर्म क्षेत्रफोर थांया जुवाय नेहाफो बाद्रो ता ओ काइलार याखे जों माइमा चाय बुं माइफा काया जुफा जुवाया बेनि फैक्ट्री काम तांमा तो बेनि कंपनी बेनि चास्टल बेनि फैक्ट्री वो बेनि जे कोन जगह का मेरी दोगायो काम ता
abo 2 din যখন announcement ke hanke bongpho abo 2 din dekhe 3 din dekhe ale bongpho bin duty ria ni hiri khlai pho bongkhawa মানে শান্তিকে ফাইনাই আমি জাতি দফা नि आंदोलन no ang tini kehani thi ang kam lakhe chama tongpho ang bon okha salnile ang kam tangai pho tongnai asu jorao jedin unity phainai ta khuro joto ang sannai bono nayo asu jorao jedin unity yongnai jeng no wa chu no mai nei bon ba wan nang ubo bung arkheng yan pho candidate mai yan pho ubo bung mantri ma jan pau tha pho bo khe jeng nijera wo ट्रेक के हानि उकलो ट्रेक के हानांग हा ट्रेक के हानि उकलो ट्रेक के हानांग हा खिये अब राजनीतिक हिंसा दिन बारे लाइनाय उन्दै व्यक्ति शत्रु अंगलाय थानाय व्यक्ति शत्रु अंगलाय थिया साथिं कौ हांगमाया सामंगो जों यूनाइटेडलि मा जागा अंगमाया चिनथियो हिंसा सिमनो बरे थांलायसिनाय सेस परन्तना प्लाइ बाय जोंनो काफो आये चिनि सामंगनो 10 बोसोर निसिङो मा जागावा 100 बोसोर जोंनो नागरि हियाने के 100 बोसोर आन्दोलन खेम थांथि चिनथि शक्ति क्रिनाय जों आबो आन्दोलन होइते एमनो आस्ते आस्ते ओंखाय मा फायनाय के लाभलेस प बेनो नाले बुदिन माने परिस्थिति चिनथियो बिसकां फायदो आबरन होइते साबधान तंनि नांनाय बसा जतन नक्सायमा विशेष के त्रिपुराले नांगमन काउनो आं जतन बिसकां शेयार मार्केटसै हिंगे सर 2018 विधानसभा इलेक्शन नाम तो क्या बीजेपी बाई कोलेशन सरकार का अब वो बीजेपी नि नेता बांगमारोले साबित हो त्रिपुरालैंड जोंले रिमाया है अब मानो मा इनके आईपीएफ लेवल के ब्रांड बाई कोलेशन ने नंग पार्टी लेवल के कोलेशन में ये गवर्नमेंट नंग थमी अब ना अब तो साइड मासा नहीं बीजेपी बाई आईपीएफ टी 2018 निर्वाचन जे एलायंस में वो तो राजनीतिक एलायंस के एलायंस पे मो समय चिनी डिमांड बचिनी नहीं मो भारत संविधान न से जों सुयाक मो तंगे भारत संविधान न खाथुये त्रिपुरा नि इतिहास नसनाय थंगला खेयसे जों चिनि दाबि न जों तुइसाव के बीजेपी आईपीएफ टी 2018 निर्वाचन जों एलायंस फाया एलायंस फाइनि फुगो जे बीजेपी न नि होइते साजेन्द्र फाइदि जों त्रिपुरा सरकार फाइके नम त्रिपुरा लैंड नहीं तो बीजेपी फो साया के जों नानि दाबिन्द्र आंदोलन खेतों दे बदनाम दाबी तो नानि आंदोलन तो आंदोलन नो नानि दाबी तो संविधान के मुताबिक आंदोलन इवन मी एक्सी नि लास्ट ब जेपी नड्डा जी फाइव फो जों बकम सालायो जों मेमोरेंडम रिहा आरो बो जों बकम सजे ना त्रिपुरा लैंड बा सेपारेट स्टेट नि आंदोलन बतो त्रिपुरा ओ मंगतायाले अरे भारतवर्ष वो बागमा राज्य साइतमले हैं बोरोलैंड साइतम गुरखालैंड साइतम दिमा हासाव साइतम निने गारो हिल साइतम बुंदेलखंड साइतम विदर्भ साइतम निने कांटापुरी साइतम गुरखालैंड साइतम त्रिपुरालैंड से माबदों त्रिपुरालैंड साइमा जों भारतवर्ष से एनएफएनएस नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट के नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट बने जों साइतम उनके जों मा साइमाले स्पना मा साइबा भारत सरकार न तो भारत सरकार न जों साइयो उनके नों त्रिपुरा विधानसभा नों जे आईपीएफ टी तांगनि बा निने हयतो बा तत्रे टीजेस तांगनि बा एनपीटी तांगनि बा निं ग्रेटर त्रिपुरा मथा तांगनि हिये जों कुरि माइ थांपो जों कि विधानसभा जे पास खे थांबाय नाय विधानसभा पास होने में वो मेजॉरिटी नहीं दरकार मेजॉरिटी चिंतवा भी नहीं कि 31 जन चिन्ह एमएलए नाम उनका चिन्ह ना कुरी रिस्नाइन ना त्रिपुरालैंड विधानसभा पास खेला स्थिंग कुरी महा पास खेला में अब तो सीए सियांग ने रम काउरोसी ये चिंग आईपीएफ टीए त्रिपुरा वो चिंग आंदोलन के फाइमा मिया खिलास 2022 फुन आंदोलन चले तंग এবং যে কোনো দোকানপাট বাজার মিছিল পথসভা त्रिपुरालैंड काउनो साव एबं मिছিল स्लोगान त्रिपुरालैंड काउनो सातों केबन मिছিলে जों खेमेने क्रिखा स्लाइटै बेख्लै फ त्रिपुरालैंड नि कौसं के स्लाइटै फिके अनलाइन फिनाय अपराध दं फिनाय लाथातै फिके बुलाय तो नाय फिनाय के जों बनो खुबाय स्लाइबाय जाया हौसे नंया खुरायो फ जों गाव सामा थांनाय मायासा न सामा दंलायनाय आइनि साव माया खायनि मिसान सायसे जों तासिया पापो सालायमो आगे फुने जोंनि बस शर्त के जे माया हानो सालायमा थांनाय आमा जो सातों तब हिंगे सर वो फाइनल 2023 इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन वाले कुमा आईपीएफ टी ले बीजेपी बे उची एलायंस दे उनो अबले ना गावखे बसे
election phai ke to nu bazar jar siu ne chang phai pu phai tong phai pu phai sudah IPFT chung ya joto rajnitik dol na ke BJP by IPFT to chung thane 2018 election ha 18 ni phedi 5 বছর পাইয়া 2023 ha knai shoi ni election declaration on thane ke bo election no BJP IPFT pal tong ne de tong ya biskan mau ne de ong ya abo chung tini jorawo chung pho thane ile chung pal ha talen rok ma chung tong hi chung pho sing ya IPFT ro pho ke BJP pho thane ile chung pal ba ke talen ro bele be khie khelai phi nei phaigra de hi bro pho ding ya ada na apa ke bode ke situation ke chung pho IPFT মন্ত্রী মিলে চাপে নামি যে BJP থাং সালাইগ্রা chung ba palung nei de ung ya palung de ung ya chung pho ke sing nei ja dia nang ke ain poi no sang tong nai ain stand no sang thik tai nai gaja ain poi nai ni stand nang thik tong pai pore yo nang ba yang mau ne bu ya guni kau abang ba yang no pho sing ya ke bro pho na no sing hi don ta jemon mo tharo chi thiri yok mari wa thang ya osu pho ya ko abdi khe ma kau ro BJP bai chung kri lai kho na mang ke tine pho sarkar chung tong khu election declare ya election ni pore wo bro ma sanai ha bro ma chuno sahin nai sahin tho sahin ya ke bu sahin ya pa ha pun ke je party pontho naroni dimano support khane beke palhung mai ko dimano pho support bolte tumada chini party no samong na ong chini dimale ju stumai hase chini IPFT na na loge na ong ke phaidi chung loge ri ne chungla chin dimale chungla CPM bai deu ha Congress deu ha BJP deu ha motha deu sia chungla chin Tripura le nang nai si je na loge nang nai phai nai chungna ma chung Tripura le chai dong pho nam chai na ro le nai ne de me de le bole Tripura sarkar le ri ba ya bole Bharat sarkar seri nai hingga sar trek ha bole pak CPO ar pho bang ma to le new generation lo ke di promote ha bon to IPF to je party ke nang khru lai pai to ke chung so to le CPO ar pho te bon short link ha ma kem chiri ma bo kom Tripura le ma bo enang me abo strike na bhato joto no si ha Tripura le chung ma mi na bon to sanam thang ke itihas klau mano ke itihas klau bana san thang ya short okay na joto sam sani nai di Tripura land chung mang mo boto mahi has nai Tripura ni itihas na re ke nahi nai di nene din salhani kaurau ba khuk le phaidei phaiya tinia namo bai 1967 ইংরেজি যখন টিউজিয়া সীমা খামা ফবনো 1949 তে 15 অক্টোবর যখন ভারতবর্ষ bai মার্চ ke thangphuo ke thangha thangphuo pho chin thawo raja sason ke to mo raja kri khaung yese जों गणतन्त्र हावो जों हा माथाव के हादेश के हादेश नि लगियो याफाय मारि के याफाय मारि पाइ मनि परेयो मा ओं थाहा अब तानि अपकमिंग जेनेरेशन लो जतो सि बुइ परे तंबा के आके नि जों जरा बुइ बै सुलै मैया उनेर फसे ताकलेबो IPFT नि अवेयरनेस के ता या गु फाय बथा फनो सा दं खंये जतो फसे सिधा ताले ग्राम ओ पहाड़ सिनो व तांसानै सोनु नै लेखा परो बै सुलै यांग रे फसे त्रिपुरा ले नांगमन कौले सानै था खोनाय दे जों टिउजेस आन्दोलन खेला हा मुया चानै खै चानै हिया जों आन्दोलन खिया जों बेंतला तंसिया जों फस जों थांमोन आन्दोलन खेनाय हिया खे थांला हा खेदे जों आरो सिक्सिदुल मा हा सिक्सिदुल मा खे थांनाय हिया जों मै सुलै मा बै जों थांमै याव हा के थांमै याव मा जों फुसि आबा आन्दोलन खे तंफु जों सिया ska edisi mai खे चु हाइ सुलै तो ke abo mai pe pore chung dirgo bochor pore ke chu sisa ha ta khna bo be ile chung thane ke bosen naw आंदोलन मा के फिहा ke bo thane ke bosen naw ke political power jatiyo koi ke ba dofao koi ke thangmet ma se kri ke political power kri je jatin thi political power kri ke beini logiya amlai ha ye koi din tong sinai ba ta amlai se chini riang ko be ke hiao amlai sui thinglai thing chur thinglai thing पाँच जन आब्रो थंगलाय के जां दुइजन के हा बंधु लगे क्रिं दं गो बंधु नों जां फतंदी आइन क्षेत्रे फोर नों स्कोर आरंमायो बिन क्षेत्रे फोर नों स्कोर आरंमायो बसे आइन फुओ के नों स्कोर रिमाया बिन फुके स्कोर रिमाय हांखे आंखे नों आं
nungle sing nung fokusing nung body jo bonto ke sing na nu poro besi tan koi bin kha besi tan to no bin khetre skorungo an khetre ke nung skor khemaya ke na aja be tan to me angchen ta competition de nung ba to competition sing ke nung neutral sing ke ha choice khela nung po choice kha kisi an side nung po ke nin kaham skorungo nin side po ke nung skor ke nung cha yang sanai karana bang competition ba ke he nung aja besi khane nangkhru mung tongo chuba mung tong amo takle middleman krimas mana amlai krimas sing ko bai khyo amlai krimas song nai ke nai ma tong nai abo chung tripura sarau nong nai bisi dia jedino tripura o 60 ta বিধানসভা ta o tongo bo 60 ta বিধানসভা o bank unity thake 40 ta se chole 20 ta se abo rajniti yo ba omaya ko do sinta oknang 3 bagar 1 bang thake chungkri phokokre abo khade onai din population tripura hawa nai ne di ta one ni chung 2011 wa chung 37 লক্ষ তমনি তাও আনঅফিশিয়ালি ni o 46 লাখ তো নাকনা গে 46 লাখ তো হা chung ni ত্রিপুরা বিধানসভা আসন সংখ্যা 60 খান মফ মসা আব সরকার থা নাই গে হয়তো আগামী 2026 27 ফাইকে ত্রিপুরার জনসংখ্যা হয়তো 55 60 লাখ সৌ থানাই মানে পপুলেশন বারে থানাই কে বারে ফাইমনি লগিয় কে এমএলএ ত্রে বারে নাই बारे फुके nin percentage se nin क्रेडिट सम था बि बुकार करन था के गणतंत्रले साउ जेक बा बुसे प्लाई मेजॉरिटी बुसे सीट होबे सिमाय नाय के चिंगला फु 1/3 फंग yang थानाय आपुला नों तंग फट मा नों कै फक मा नों आंचलिक खेनाय दे नेशनल खेनाय दे माजात पार्टी खेतौनाय अब nin मेटा nin हेडेक चिंगला जेखे तंग फचिन ओम थंपुले नों मा खेनाय ए आबदिन फायास नि जों चिनि त्रिपुरा लेन जों कारिला नाव हिसे आईपीएफ 2009 आसे तिन आंदोलन के फैलायो बस तिनि जों अरि परि लैतों तिनि मिनि आइ निं लैतों ए बनि नायनि मानो क्रै खेनाय बा अनो ताव जों लिडार का हामनाव जों दत ना सानाय जोंले बयस फर जूनियर पार्टी फर जूनियर हयतो अनेक सिनियर तो किन्तु सिनियर अनेक देरारिमां थांलाय पायो के आगामी दिन ते तादेरा थो जत लिडार नक चाइनाय त्रिपुरा हानि त्रिपुरा साराव थांतो नै बा जरा विभिन्न राजनीति गो तंगे नि त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड साइए तंगे जत ताकुम खुराना आं बनो कइनायो जे जागा तंथौ काहाम आंदोलन खेनियो थौ काहाम लिडारशिप खेनियो थौ एबो त्रिपुरा सानि बा एकाउ सामा शुद्ध काउ सिमिया सामफन खेनियो थौ आरो जागा जदि कूटनीति राजनीति आबनि क्षेत्र से बेसी इम्पोर्टेंट रिए खेयं के तो जोंनो दंसं नाय ओ फरेस्ट नि ब्लंग रावा फरेस्ट नि साइनबोर्ड रावा से दे निजे पाये निजे कुराल मारिबेन ना निजे या ओतैमो दाबाय निजे नि याकं तातै दि निजे नि गन्ना तारादि निजे या तैमो कुदाल बाय निजे नि याकं तातै दि अबो हिमा हाय जोंनो चिनि न नष्ट खेदं लायो जों चिनि न नष्ट खाया माने जों जत मासक चिनि न काहाम खेतना नै बावा जतन थानि न कइनाय एवं जत त्रिपुरा सास 12 লক্ষ 12.5 লক্ষ त्रिपुरा साराम थानि अबना आनि कइ मुंतनाय जे जों ताबुबो अनेक लिडार न चिनि आईपीएफ तिनि अंथुं त्रिपुरा मा थानि फनो अंथुं अनेक लिडार न साजागै तंगो हिंजागै तंगो सोशल मीडिया राव चुनगो पब्लिक जनगण जतन ठीक तंगो लिडार राव ठीक्रै लिडार राव सब साखन अरै परे yang थां yang हिं उरनि उरा आंनो चाजाया व्यक्तिनो चाजाया आंमो बाय दलनि बुंना हानिया साव दलनि मुंना हाया सावै अ दलनि अ तकेसा दल थांगो अ दलनि बाक्सा नेशनल पार्टी सीपीएम हाबलायो कांग्रेस हाबलायो बीजेपी हाबलायो गाव सामखेबो दफान गाव सानाखेबो क्रें जेदिनो मन्चबा चाय गाव साफ्रोंखनो खाख्ला सिफ्रागे गाव सानाय आनो मा साव आं स्राय साव आनो बांमा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रो साव बा आंचलिक राजनीति ताकेस्ते आंचलिक राजनीति खेयनि नितमा लाबा नों तगन पॉलिटिशियन नों जतबाय विश्वास खेया ओब्रो के नों आंचलिक यतंया माने राजनीति जीवन नों फायहाबा नोंनि भविष्यत न पॉलिटिकल कैरियर न वाइसो ये नेशनल पार्टी रो फायदि हिया न फर काबो ओ बिनबाय काबो आं साव केहाफो सासानि खाख्ला ओ सासा सिपाया कोनो व्यक्ति माने निजे सिपाया निजे बुया आईपीएफ टी तांगी आं बाबुजा आं बायनि खाख्ला न बुया आं गाव सापायमा गे तिरले अब लंलिया अब निजे सिप्रागै गाव साया लाबग्रिखा
tabuk unnayon development ni kau saya ang national party kheye tre waha MLA paye ang iya se mana menteri MLA se ongras sinai ye jodi wain ke ongmai khamu di mana ni Kanchanpur side number বিধানসভা seat 18,000 non-ST voter ang rawa national political ang tini thangke national political ang tini phone accept khenai ang আঞ্চলিক তংয়াই ni jati ni kau maha saya ina rajniti ki ang bud baca hoito bangla sifon nok mai lachino nei bai ang prostut ang masale rajniti dofani samo sida rajniti se sida sauje kobi মানে ওহা ke khumni mala ওহা ke jotani mala dofani samo tan thang tin to khumni mala mai jotan mala mang phong tum mai তবে ang tini jora holo prostut tongkho agami long term future ang naunai samaya kintu tini jora le ang যে IPF টিও জয়নি দিবে ফাইমনিকল তিনি জরা তংখ এবং আগামী দিন ফ আং তংনাই কিন্তু থিয়া সাও মাউথানাই আবলে ছামাইয়া কিন্তু দফানি সামং তাংনাই হি খাখলা স্প্রাক পাইমো আবলে ট্রেলে স্প্রাক সি আইলে ছায়া হ্যাঁ কে ট্রেকে হাকাউ তং ফি বিনো ফ হায়া ছায়া ইয়া সিতা সুদি কে হাব্রো বাই সিয়ারে সুকেনি কে কোন থাম ফাইবো 1 2 3 কে হানারে সুকেনি কে কোন থাম ফাই কে হানালে ন কোহা সিসনাই নি কে কোন থাম ফাই আবো বিনো ফ হায়া ফতা সাদি nijen samuna tangdi nijeni thik lamano naisam hindi samung tang thangthio kehapunno logeri nekri khangke abo alada bepar ke nini logeyo 10 jon angphono khema tongnai ang kharse 10 jon angphon khetongdi sa tongdi netritto nong jung primary committee অঞ্চল কমিটি বিভাগীয় কমিটি রাজ্য কমিটি পার্টি হিমা খালাইমত মাবা পুইলা জিসি সিউ আঞ্চলিক পার্টি রাও চুম সাহাবা চুম ওয়ান থার্ড মেজরিটি তংয়ে গণতন্ত্র সাও যে বংশ প্লাই বংশ অধিকার হিসাবে মাও চলে বাংয়া হি সিটি সে খাখলা স্প্রা ইম খাইলাই ইং ফিকে সাল থাম কে তেলে স্প্রা সিয়া খাখলালে আবলে চাইয়া ডিজে নিজে খাখলা স্প্রা রাসিতি কে তামলা তম সিনাই হেওয়া সুগি বাতাং সিনাই বা আবন আন সাই সাই সো উনিয়া আংক্রে আবদিন মা আসু ফতং নাই আংক্রে अच्छा जो तो लोग खर्चा हाँ सार तो ना बारे के काउ काम के साथ करे मुंबई सार नंबर खर्चा इंगे जिन क्या तो बेसी क्वेश्चन कोई तरह क्या नो ये इंगे सार बोटे के हाँ क्वेश्चन समझ के नीन पर्सनल लाइफ दे जो उन्होंने वो वाई था या अंदर kan आनंदन चिंगो आनंद बाजार तों था थी चिंगो कुमार का शो से लाइट होता ang no वाई no nung bo lamar o nung atpoint ai kero mon hok saung khai mo security kre man nung ke ha tripura ni ke ha minister ong ye ima thapia chong ni pars ang abonu pai na ni ni life no tre kam ke sim chumo ni bo ye ang tre research ko no ke ha hinge ni no ro bo bangma drive tharo no pono te mi khao hinge thapia no ni bakhe social media ro ke bang ma sauni ni against so able ni being opposition party no pono na public ro na ni against so boss har le ke bo sang ko sa minister le MLA mai pe mulang ko samu se tang ya kumang ya tang ang pono skang lai khla chong boss ya go ang ni madang story no research ke pa mo ya go ang si ha no bang ma samung kam pono tang ha hinge apa adale tang mai pono tong na hemba go ang simon de ha hinge nung ni je boss samung tamu no yang mo ke nung social media active yang mo ni bo ise abule mo bo active yang mo ya bo sa sim chupi oh barka hamkau bato bein to sanai no bole opposition pho tongmayo hoitoba kamne cha yang tone pho hinsa ninda de pho khemayo abo to tonai no group matra munusu matra no jotono to খুশি খেবাই মাইয়া आं निजे सिगार खेयो जे आं जे 5 বছর ক্ষমতাও ফাই आं दुनियाव जे मालो खेबे हाबा कोनो दिन सिगार खेमाया अनेक किछु तंख किंतु जे माइसाक जे चुपसाक आं तां दङ अबसे आं तो नासानाय যদি কোনো पाराराव फाइफो सिसा टाइम माइ हांखे आं आइचुनसिनो बेंबा चेसनि आनि एलाका पारा तो बियां सालथां सालका उत्तर दक्षिण जतन गुरी पायो अब गुरी मन कारण के बहुत जगह वो बेसि जरक मा अवस्था उंतो के হয়তো पारानि लामा बुक्ति जगह तुइनि व्यवस्था माउतों ख बुक्ति जगह लामानि व्यवस्था माउतों आइनि कर्मीरो तो दङ पारानि कर्मी फो दङ नि पन्चायत बदि फो दङ आर फब्राव जे सामं तांमोन उक्लाव आमराव टाइम टू टाइम नालायो विभिन्न तथ्य लानाय थियो समय का यांखां कोनो समय के याकुंबाय कोनो समय के बाइक रावबाय सिसा एरिया तते के थांग्रानो तिनलाय फोर के बाइक रावबाय थाङो काबो खिरो के थाङो आं एक्चुअली सोशल मीडिया वो आं एक्टिव उंया अब उंया मनि कारण फो आं सिसा दङ
Tami dinto মানে टेक्नोलॉजी तो अनेक माने डेभलप एवं स्टैंडार्ड तो आं आरो फायामोन कारण फायथायामोन कारण के बनो आंखे सिसा ब्रुक सान सिसा ब्रुक सान आंनि गियान बुद्धि फो सिसा आकेन सिं न सिसारे के तुये वाइसु ए सामताउ आं पर्सनल एक्टिविटी न फो आं बेना बिसि प्रकाश के पकेताया काउफा आंनि जेनो फो आं आर खेहार खेहार फो आं बिसि साथाया नवाइन जतो स्पीच रफक नादि राजनीति मंच बाजाफो आंनि स्पीच आं बिसि बिंबायाव थांहाखेरि थाया खेत्रे जिकुनु जागा फने गवर्नमेंट प्रोग्राम फंथो त्रेत्रे जागा फंथो आं सानाय अब गवर्नमेंट नि प्रोग्राम जे उद्देश्य न सरकार आरो फाइ प्रोग्राम के फाइ अब प्रोग्राम नि उद्देश्य न भाषा आं सानाय आरो जागा जतो आं नौनि आशीर्वाद मंत्री एमएलए नि मंत्री नि आं आर खेहा बिसका आर मा खेनाय न आनो आं आपदिन माक्रे अब हानिब्रो बिचार खेथो आंखौ जुसे साव धर्मनि खामले साव स्पङो के हाताम थनांया गाहाम सामु तामले नों आं गाहाम सामु ताहा आं गाहाम सामु ताहा इफो जाया के आं ससियेल मिडिया राव थांथाया आं आरे के माने याफाइ रिमराव बेनो से याफाइ रिमराव अतबा आइनि बेतन न फां समय थेकाख्लाय जाके बनो 500,000 रां याफाइ रिमराव तिनि आं बाके के हार के सोहा उरो सम तिनारि हावरो मारो रिजा बेनि थैकमा आं पर मासाव दमन ताइनि गसिरामा के नाहिमाया तो आइनि रतन रफस चाफो तंथो चाफो तंग जाथो आं मुखा बारा मके मा लुगो आनो संसाये एमएलए नामरि जाहा सुदानि गसिराम कौया जतो जागा न आंखौ पमाइ मजराले सिरि मजराले सुदु आइनि नेटमा दायित्वले एमएलए नि पावर बाय नेटमा दायित्वले आइनि कंथाइ बारा न चौ नेया जतो न से ने नाइ थं आं जे नाइमा ननि एसटी नि नाइमार एसटी लानाय नन एसटी नि नाइमार के नन एसटी लानाय स्लि कइने बेनि नाइमार न आंखौ सिफो लाब गय आइन नाइमार फा बेनो रि लाब गय आइनि ना माखौ सिनाय बेनि नखेबो आं बेनो मारिनाय बेनो लां जेसे खाथं दंफमाया आइन नखेबो जेसे फा बेनो रिमचुया ओंखा आं जतन समान के मारिनाय अरे दे जतन समान के मारिनाय किन्तु जान जान हिस दंले के चिनबा निन कोटा हिस आबले माने ठीक मा दंनाय आंखौ बजा केत्रे महाके तंफियो शास्त्र न फो आंखौ साखाथयो धर्म न फो खाथयो त्रेन फो खाथयो नों बिसि सामं तामन आं ताहा आं ताक्लाय हो खेहा बसिन बाय हा आं जखन दुकान आसो आं बसिन बाय हा हि सातमाला अब ताइनि फेमिली नि बेपार लक इनका आं तिनि राजनीति लामा फै आं जखनो सामं ताहा बेयां न हियो अनेक मीडिया रो कौसुं ता कौसम सामा साने हा 2019 कुरिराव कोरोना भाइरास चमका के जतो एनजीओ छि जखनो राजनीतिक संगठन राव छि एत्रे रखे दा चाहिए ननि लॉकडाउन नि समय जतो कंट्रीब्यूशन दिला ने दिन सालहा आं मीडिया सुहा बेंलार के खेपे हा बेंलार के सुपर हा नंले ना खेपे हाला आरो हिसाब नाम के आंखौ खेले खेहा बां मासे खेहा नोंनो माउंटराबो खेमनो ना आलाबलि सिया आं खेमले नोंनो खेमाया बेनो से खेयो नों सियानसे आबो खेयाने हाले सु अरे दे आं जेब्रुनो रियो बा रिमो बा नां तांमो आबो बाग्राले सियो नोंखेबो नोंनो रियाबा नों सिरि या हमसावनाय आबो बुंले सिहा नसामि ना आबो जत ब्रु सिननाव आला आंला ब्रु चंगिया आनि साना जे सामुनो आं माया थहा फंथो आं खुशी खेये नांख्रुब ममथाय मानो आं रिहा ये साखे आबले पा आं चंगमखा के चंग कबो से राजनीति ल खति माइखना आबो मंखाइ परफॉर्मेंस सोशल मीडिया वा आंनि माय आंखे बेले माफो खियाइ नै किन्तु आं लेम खावले आर आं सन्तुष्ट छै आं खाव खुशी दं माने हाम ब्रु सिया फां जे रिमो नांख्रुब बहाले सियो खंखा आं लासुबिनो खुशी जहा आं हाब्रुब सिरिये आं ता साम खामेन आं त्रे मा साफियो इभेन ता उनि ब्रु डिस्प्ले रावनि त्रिपुरा वो ब्रु डिस्प्ले रावनि जे प्रॉब्लम 20-22 বছর 25 বছর का तो हाताव के बन उक्लावो अनेक सामं ओं तंगो अनेक आंदोलन नाक बिफां मनु आं सा जे दिन नांनाय अ दिन लांफायनाय के जे दिन नां दिनो अ दिन लांफायनाय मके बुकते आं नेता तो मिनरा अन नांख्रि दि आं बुद्रि दि आं नाख्रि खेदि
abon balang phayale kai bro ni theka bipor ke sang phai nai demon bro lama ka solai ha ang phai ha ke bro ni Mizoram ni fourth corner agreement ni pu bro Mizoram thanglai mai ya ha abo thangya ni thanglai nai ni hian dal ke pu ni North East Democratic Alliance medan meeting wa Arfu Tripura wa NC de Burma Tripura le ni kau saya hiak ma. Arfu ni bod display sono permanent settle ke ni Arfu Amit Shah ji ni bis ka North East ni ni Astojan chief minister to North East ni medan ni jara MLA tongnai ro minister tongnai ro ebong ni aro jaga wa ji ni home minister ni Amit Shah ji arkem pura wa aro ba saye NC Shah NC de Burma bung matro 5 minutes time mayo Arfu bung sau memorandum sini apa IPF sini joto memorandum ekta memorandum of bat kri ini bro displaced people roni permanent resettlement no nen ba osuya ma jengri ma IPF tira arkan ko pie apu wa medan meeting ya third conclave second conclave akhir jeng first second third jora ke mai ko kornan ba mai laya tha arkan po joram thanga potong Mizoram ni chief minister ko afun basa sa oje ha North East jodi Democratic Alliance tongo tini government jotta North East Democratic Nadani Alliance ni government ke tini cheng astojan chief minister Tripura North East ni bung kehas sakau ni tolawa one umbrella wo se chung jodi tongo tongke tini no sini border dispute tongo ebo Tripura ro Mizoram ni tini 1997 no phaya klai tongo ro ni asuli samosa ro India ni psinge tonge India ni sabode ke problem ong tongo ro no by free jai ke ni ba wa na jai unto ebo bro Mizoram phero tina ma ya jode usike ba Tripura fo permanent settlement no kheri ni ong thong hiya aru basa kau sa mo 5 minute time pai thang ye Tripura le ni kau sa social media ro ja jar ke su host kar fo wa even abok poi poriyo jedin bidang sabha chole tongo अधिवेशन ar pu mai mai rong tha mi hibra rong la ang phaya phaibon mon log log ang pha ar pha onek officer be homak bala je ang hi ko ning emelong e bodin ma kau samaro chaya ar khe hi odo ning ba emele se ke ha kebo sorkar ni kau lai ang bodi khila maka solmoro no ning nangke emele ya kar nek mai ning sama ning ba ebo nai thomong ya hi ang sa pu are ang le public representative se ang public ba yang je kau sana ang de kormachari ya mrau khibu salary lane ro ang khibu honorarium mai ne ha ang ba ang le 5 years ni ba o phayo bro ba se phayo jonogon ba sang phayo ang jonogon bipot khe to sarkar tong de ang sing ke tong mai ta phong ko phon mas Ganda anu yana je MLA ha mantri ha poi pore ni ni ba tawa 6-7 khan camera wo ka saye jemon meeting hur ke kheriye nra ar khio na ke so nra na angsar ke kheyo angsar ke su oro jaga phanga ke kha neda pho ko tai sariyo nra ni samui pho angse lama ka so pho na mai rong sariyo ebong ta resettlement khen thang ti phon la na ar ke khenai na no jaga toinai ora ke angsare sakomorok na ba je tak malang tang tu kintu msing dia ar phanga din ma ni je project ni tisku kiye jeman arthe biya ke sa cari me ya sia ka kata ang ke khub gambir string kaya ang samang tang thanes ang samang tang mo ang social media rawar ke bisi aktif untha ke tintu arpo ang taula aste dol ni netritwa jokhon ang yapha phaimon uklawona ang bang ma kaurawa social media ma phai ha corona ni samoi hobanno ang housing loan lamo ni samoi ke housing loan la ang no tang ja no ni 12-13 লক্ষ বাই কেহানো তা 25 লক্ষ হাউজিং লোন লা লাভে পরে কে আপু করোনার সময় খ্রং হা কে করোনার সময় খ্রং কে পার্টি ফসা হেল্প কেপি হা আগনে যে ফোন লোন নি রাং ফসা হেল্প কেপি হা কে জমাওয়া উত্তর ত্রিপুরাওয়া 47 খান 47 ভিলেজ কমিটি আইনি কাঞ্চনপুর সাইড বিধানসভা কেন্দ্রলে ল রিপাই ফ 26 খান বিসিসি আর 47 ভিলেজ কমিটি আফটার নি ধর্মনগর ni balidrum khani ne ba ajang khelpui selpui ni chiya khiya balidrum chiya ram khiya bagba sanching khiya lap ni ne kheda sora khebo shantipur jora wa khiya jang khebo longthir ni chiya khiya samaste barkhe phai paiya jang bodi ke par tinaya ni chandipur kanchan soran ching khiya ni aini ja doto constituency tomo asu khiya je maijam singh বিশেষ কে জনজাতি নিয়ে পরিয়াং রনো যতন খুবই অবস্থা হামিয়া কে যারা রিয়াং তনে রনো তারারাও বেশি রিয়া কারণ রিয়াং ইয়াফো যেমন মানে বিজেপি ni মন্ডল অফিস অফ আং গোদাউন মারং তেখু ইয়া 12 কুইন্টাল যে আইনি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন ni 25 খান
বিধানসভা কেন্দ্র দङ आरो निपसिङे जत एसटी तंगमो जागा एसटी नि बीसी ले आं जाय खेपाय हा ओमफ्राय तबो नन एसटी बाय एसटी मिक्स के तंगमो बीसी राव के नाव बीजेपी आईपीएफटी कोalition सरकार बा के बीजेपी बुद रिएसे आंफो नांख्रि एसे आंफो एमएलए मोबा नावनि मंडल चिङो खिया आरो जत नन एसटी राव नफो बरि दि आं 12 कुइन्टल माइरं फति नांग रिहा सारा त्रिपुरा वो बीजेपी आईपीएफटी एलायन्स आईपीएफटी फो बीजेपी न बस आलम नुबा फिरास नि रिमोक्रै बीजेपी फो आईपीएफटी न माइरं साहा फरि दिसि मक्रै एकमात्र साइड विधानसभा केन्द्र वो आं के हासे थांगे गोडाउन लाखुए 12 कुइन्टल माइरं आं रांग्रिए मंडल गारि बाय आनलुद खिए बागदि हे बागदि आर फां सोशल मीडिया फैया ने aku maitong maitong तब kaham masa nabong bono ang masaw kita justice ke bono local ni isu ro tu yesung ba masam kau na boke ata bono bari kaham kau si maka last final question boleh out of topic no kita tapi somo no hingke chongnu e tombo salbroi no tripura party ke party no tre ke party ke mo opposition party ro ke mo chonglai thanai bo taklai lai thanai bosiro no chini congress mla sudip roy barman no opposition party ro ba tek ke mo hingke no anu no nupu lama ro sa ungke mo ni to security ro photo no sa bo hak chalma ro thamo nin lo ba hak chalma no le sa pong khawle krimo ro kre de mai na opposition ni ro opposition party pangma to gen song pai ro no le abono le sa bo krimo ro kre de beke aso ho phimi kharap ba dekhe sa hik na ai chukra ro bet thanang mo kau sung han bar khak sang bo ke hapet thaka hap question aini side kanchanpur vidhan sabha wo 2018 wo election result umani loge loge ni chiya tinini jorawa political clash ong ya undang hama phondok leron pa ongya ne abo ongya umani obodan dau signal abo sakang tak no sumba masana ha abo aini no obodan anga phun loge loge jotna na sari ha 25 বছর বামফ্রন সরকার খে তমনো ইনচেন মাইমি হিয়ে বেইনাব্রো হাইয়া आंखे आइले नुनो खमा खेयाव नै के 25 बছর नि खमाता न चेम्पिए 5 बছর चोस को नि औ खमाता फाइमो बाय नखा 3 बছর जेल फिया मा तंग हांखे आइन बाय के माला मोहाला एरिया दे के बेनले हामिया हिन बुलाई तो लाई तो नासिया हामिया हिन लुगो बिचार खिया नुनो प्लाई खेरि हांखे नुनो प्लाई खेरि मा मानिनो तुये नों जतन साकाव सा काहामो मैनु अब नवां सुसे सुं सामं ता नाय आंबो ये नने कोंग्लाव जागा फोंथो कोंबारा जागा फोंथो opposition party ni साकाव या तारिदि बेनि पार्टी ऑफिस न हिंसा ताउंदि राजनीति ले तिनिनि निथाइ बेनि फंमायो आंबो चिं रियां काव सा मतों काति तोइनि आफो तिकसांगो से तोइ बाथौ आ बाथौ तोइनि आफो तिकसांगो से आ बाथौ तिक तोंला आ बाथौ यांके तोयारि थुयाखे तोइ लेकसांया तोइ थु जागा के तोइ लेकसां यांके जे सामोनो नों तांनायो आबो सामोनो नों थु के तांगे बेजो तनि थिए लाइलिंला फाइबैमो आखिन मा खाफानो वाइसो एसे तांदि हेसे आं बीजेपी मंडल ऑफिस राव हवाय हवाय सुमा फुफो जेतु जुदबा के थांफा बकाउनो साव एबो आइनि पार्टी न नाव दा तीन फनुक ना त्रिपुरा मथा बाय आईपीएफटी हे जे बीजेपी हे सारा त्रिपुरा व नफसा राजनीतिक क्लेशों था चिन आन का साइड विधानसभा नो देनो नो या नंके बेंब्रो हायांग फो आं से ओंरिया आईपीएफटी बित्र के राजनीतिक दल बुलाई नहीं आईपीएफटी ओंयाले आईपीएफटी बिनि आइडियोलॉजी एकमात्र न सेपारेटिस्ट के सेपारेटिस्ट से नै बावा आं सांग साइमै मैया बेनो फाइन खेन नांनाय मोसे बेनो आइनि लगे तीन फाइटिं से आं से बु तो ओंके बिब्रखाय लगे फाइनाय बेसे बेखाय लगे फाइनाय के सुदु बचुं आईपीएफटी ओंसे त्रित्रि राजनीति फोखेदि पावर फाइखिना बेनो मारुफ्रे बु ओंके बाखे खाइनाय बे के राजनीति ले आरिया राजनीति सांगबाया राजनीतिनि माने गण देवता हे मोले पब्लिक भोटार ईश्वर सिब्राव नों जनगण नों रिखेसे नों के नों जनगण न सरिफ्रे बुतो ओंके के तिनिया बेनि फोन तो नाथो बुकना आइनि उनाय आबनो से नों सुंदि तिनिया आइनि यावनि आबनो बुखा से नके मोले लगे प्ले फाइखो यानिले नि लगेले ए आब्दुरावनि आं बाइन कॉन्फिडेंट आं जतन चंगो जरा मथा तां तुनै फोन तो
CPM tang tunai phong to BJP tang tunai phong to ontoto ani Kanchanpur side Vidhan Sabha kendra le ang nole je thing no ye sang chok por phe bu khaw wok mong khaw khong le tung nai ya I'm confident na mong kha ani je phok kano pho bodi khong mo phok re kha ar khong lai di phot ba ge mo phok re kha ang abono khu pi ain para rong khetre ki ku ya mong khe sugrom ma sasra je suk mo thang phot street tong tho a phai na se ma ta khong khu si CPM Congress phot street tong tho ba na se ma ta khong khu si kha ang bu bro no mo ha pha hai yang mo kru ang rastiti ro ani para ba sa ye ma kai bo hey mo thar ke har ke so ha ar kheu na rak abdro bu saya ang ne an khang chong mo khe ang bu hai yang ya khe bu pha su hai yang na ya an hin chong kau na ba sa ro mo sa khoti mo lo samaya kalau tak faham no ke matro menteri melarong thang ke ha protocol ni tong phiu ke logete ya thang ke ma thang ke bi o bro ha ya ro bo malani ma dro ke chong phiu sama su ki dar pang ai dro ni 15 minit 20 minit ani area no survey ke thana bro jaga road connectivity rok ma ung tong bro jaga tu ni sobai sak ma ung tong bukti school ro ke khasa khana bujukri ke tala mala we ya ke msu khiso ro de ung tong ka ni para ro bang ma school tong pem de abdro nang sa tas ke bere na yo ang ke ya go ka bang bere ne mai na taro Syria, kayak gue meeting asuk lagi pun nin kalau biang halapa, tik tong kau bawa kau ya kolek, aro baki kisi tong mau nuk tong mulai yang samai moja. Nah, kayak kau bawa berayu, Kanchanpur Fareno, ang jesu dah Bangladesh su tong po, acu ke baca cok, aja SDM office di ke baca usul lama roh hingga berai tong, sang potong, maksudnya Deng hur ber ko man ta so ha pu ka uchi ha thang phai pi nei mong ke bro bang thang pu lang pu jot no bisas ke yo hung pho chang ya mo kriya phom chang ya chang mo pho tong phum ke chang mon jara ang thau sa hung pho kriya hung pho ke chang mon bara lang thang mai ya kang jang ke jot no bisas ke yo ang thang na yo but pai phe ha pu pho ang hui chui pho kheriya ke ha pho jaga pho bulai to lam di pho ta thong se di sau thane ra o 2020 ra o abo nuni CIB no mang lai mi hiya ro kung lai pho pho ai party ba ang ban no kha sahas kang ma thang block ke pai ye alo sisu siru yam di ro pho ari mana abno pho ano se mo ha ya ke jau alo siya bo ara bulai to lai hor chung lai to ha pu sai ti telephone pho yo ke ang to ba hai ne ang to bu ja na samung tang ya je somoy chung birodi tong বিরোধী তুমি এদিকে এলাকা 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা বন্ধ 70 ঘন্টা বন্ধ রাম নাহি আর উপর পিকেটার হিয়াং খাই থামপুর 10 দারা ও নিনি সাতনালা কাঞ্চনপুর আংক্লাইও আং বকন সাও যে চিনি পার্টি বাই বদি বদি মা দাবি ন তুই বন দা খজাও বদা খমন নো বলা জুরে মানে দিলে হিয়া বস নিন খা ফাও ই মানে থাইছে হানি আই ন তুই সেব্রা বন দা খো তংবা kemana ni nang mungkin ni kapang o cuma tong kebu mana di cuma kri kebu nang mana ya pokok kri insya ke mana ya yuk finish ya dogen klung se phung pai thong amono thala thati tam sprak sa chini bon sia de doga dugan plus khedi insya ke nung spok phung lai tham le koi ne mo ne sa ni bebahan sa ni tong mong chamong kaulan samo ke joto bai tong mo aboni por se dipen kheyo ke sa kaham tong ke bengfa sila ham ya khene ya hichong ar poras ti yo ba ke ha lama bini wang ke tongu ke power tong fu ke power ni ke ha wang ke bini lama tong fiu abram le manage ke ma chole yo are ke ang tak montri ma ai kono appointment de nang ba ta unau thane pas bo sorowa bang ma chu minister pon to chung appointment se malo ang cabinet minister CM mala in ba appointment ba sa ke ma ka ko nga ai thi ke kre ale cha spopi gate do ke sa nin sipai ni daitom hanung pai di mane laro ai nau bag loge hoi mai yang ke bag laro teng di check khere ai nang ke check khe teng di mu sui laro ai nang ke sui laro di kitu male nai ba wa nung appointment no di ngita hin di hoi soi di sado thiri line ro phamala ina ko ariya den ne angka abdin marok ai le strai sarno bari khacha to somoi phana bang bang hai khna yo ko sukni maro le chung bang ban wara ko san ni po somoi ka yang to mo bo tini ni talk show interview bong reaction re male rihaba tini news no to ro no pai di te ha zo to na khacha